എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മൂടുവോ. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ജപിപ്പോ. കർത്താവേ, ആണ്ടവരെ ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് സംസാരിക്കും. ഇന്നരവിനോട് പേശുവീരാക. ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് സംസാരിക്കണം. ഇന്നരവിനോട് പേശുവീരാക. പനീർ എന്ന പേരുള്ള ആരും പോലെ யாரும் வெளில போகாதீங்க தம்பி പ്ലീസ്. ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പുറകെ പോകും. ഒരാൾ പോയിട്ടീங்கன்னா எல்லாருமே பின்னாடி போயிடுவாங்க. പനീർ ആരാണ്? പനീർ பன்னீர் யாரு? பன்னீர் பன்னீர் பன்னீர். ഹല്ലേലൂയ. പനീർ பன்னீர். ജീസസ്. ജയ ആരാ? ജയ. ஜெயா யாரு? ஜெயா இருக்கீங்களா? പനീർ ജയ ഉണ്ടോ? പനീർ ജയ. பன்னீர் ஜெயா. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും அவங்க குடும்பத்துல இருந்து யாராவது வந்திருக்கீங்களா? എണീറ്റു எழும்புங்க எழும்புங்க. ഇന്ന് രാത്രി അവരുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ദൈവപ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. அவங்க குடும்பத்துல பயங்கர தேவக்கிரிய வெளிப்பட போகுது. ശാപങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറാൻ പോകുന്നു. சாபங்கள் அழிந்து மாற போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிங்க. വിജയ ആരാണ്? വിജയ. விஜயா யாரு? விஜயா. വിജയ എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? விஜயா என்ற பேர்ல யாராவது இருக்கீங்களா? പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஜெபிங்க. വിജയ. விஜயா. ജെയിംസ് ആരാ? ജെയിംസ്. ஜேம்ஸ் யாரு? ஜேம்ஸ். പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஜெபிங்க. ഓ റാബാല ശാന്തരാധര. ஜீசஸ். എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാണ്. யாருக்காகவும் அந்த நபர்களை குறித்து தெரியுமானால் நீங்க தேவ சமூகத்தில் எழுந்திருங்க. ഹല്ലേലൂയ. ആ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടുന്നു. அந்த பேரோடு சம்பந்தப்பட்டு இந்த இரவு அசாதாரணமான தேவ கிரியைகள் வெளிப்பட போகிறது. എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ചാട്ടെ. எல்லாரும் கண்களை மூடி. ഹല്ലേലൂയ. നിർമ്മല ആരാ? നിർമ്മല. நிர்மலா யாரு? நிர்மலா വന്നിട്ടുണ്ടോ? നിർമ്മല வந்திருக்கீங்களா? நிர்மலா என்ற பேர் உள்ளவர். ആ പേരുള്ള ആരെങ്കിലും, ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? அந்த பேர் உள்ள நபரோ அல்லது அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களோ யாராவது வந்திருந்தீங்கன்னா எழுப்பி நில்லுங்க. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഇന്ന് രാത്രി നിർമ്മലയുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. இந்த இரவு நிர்மலா அவருடைய குடும்பத்துக்குள்ள தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நிற்போம். എല്ലാവരും ദൈവം. റാണി ആരാ? റാണി. ராணி யாரு? ராணி. റാണി. ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ். പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஜெபிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മൈറ്റി പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. சுத்தாவின் பலமான வல்லமை. സഹദേവൻ ആരാ? സഹദേവൻ. சகதேவன். മുன்னாடி வாங்க முன்னாடி வாங்க. ജീസസ്. ஹல்லேலூயா. റാബാല ശാഖാര. ஜீசஸ். മൈറ്റി പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. சுத்தாவின் பலமான வல்லமை. യെസ്. ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങുന്നു. தெய்வ வல்லமை இந்த இரவு இறங்குகிறது. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരും കേട്ടോ. தேவன் உங்களுக்கு பிள்ளைகளை தருவார். തലമുറകളെ തരും. தலைமுறைகளை தருவார். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். എല്ലാ ഓവറിയിലെ കട്ടികളും ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യങ്ങളാകട്ടെ. கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற சகல கட்டிகளும் இந்த இரவு சுகமாகட்டும். വെസ്ലി ആരാ? വെസ്ലി. வெஸ்லி யாரு? வெஸ்லி. ജീസസ്. ഓ റാബല. വെസ്ലി പ്രിൻസ് എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തിയെ ദൈവാത്മാവ് തൊടുന്നില്ല. வெஸ்லி பிரின்ஸ். இந்த நபர்களை தேவாவியானவர் தொடுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പ്രിസ്കില്ലയെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തൊടട്ടെ. ஒரு பிரிஸ்கில்லா என்று சொல்லப்படுகிற நபரை தேவாவியானவர் தொடுகிறார். ആരാ? பிரிஸ்கில்லா யாரு? ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். യേശു. റാണിയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന പേരാ പ്രിസ്കില്ല. യേശുവേ. ஞானஸ்நான பேரு தான் பிரிஸ்கில்லா. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. எல்லாரும் ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു വിടുതൽ വേണം. இந்த இரவு எனக்கு ஒரு விடுதலை தேவை. എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിടുതൽ വേണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. இந்த இரவு எனக்கு ஒரு விடுதலை தேவை என்று சொல்லுகிறவர்கள் இந்த இரவு ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். അബി ആരാ? അബി. அபி யாரு? அபி. അബി ഓടി വാ. அபி வாங்க முன்னாடி வாங்க. യെസ്. ജീസസ്. ഇന്ന് രാത്രി ഭയങ്കര ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. இந்த இரவு பயங்கர தெய்வக்கிரியை வெளிப்படட்டும். എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். യേശുവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. இயேசுவே என்று சொல்லி ஜெபிங்க. മേഘല. മേഘല ആരാ? മേഘല. மேகலா. മേഘല ഓടി വാ. மேகலா என்ற பேர்ல இருக்கீங்களா? வாங்க முன்னாடி வாங்க. கையில தட்டி கதறி துதிப்போம். വേറെ ഏതെങ്കിലും അബി ഉണ്ടോ? ഒരു അബിയേ ഉള്ളൂ. வேற யாராவது அபி என்ற பேர்ல இருக்கீங்களா? இல்ல ஒரே அபி தானா? അഭിശ്രീ ആരാ? അഭിശ്രീ. அபிஸ்ரீ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கரங்களை தட்டி அமை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். സെൽവി ആരാ? സെൽവി. செல்வி யாரு? செல்வி. സെൽവി. പ്രാർത്ഥിച്ച് ஜெபிப்போம். ഓ ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഭയങ്കരമായ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാട്ടോ. இந்த இரவு பயங்கரமான தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. ജാൻസി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സഹോദരി ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി തൊടുന്നു. ஜான்சி என்று சொல்லப்படுகிற நபரை தேவாவியானவர் இந்த இரவு தொடுகிறார். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചോക്കുന്ന സമയമില്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം ആരാധിക്കണം. நாம் இன்று நல்ல முறையில் ஆராதிக்க விரும்புகிறேன். അഭിഷേകത്തോടെ ആരാധിക്കണം. அபிஷேகத்தோடு ஆராதிக்க விரும்புகிறேன். അങ്ങനെയുള്ളവർ ഓടി ഫ്രണ്ടിൽ വാ. அப்படி உள்ளவங்க ஓடி முன்னாடி வாங்க. ഓടി വാ. வாங்க முன்னாடி வாங்க. ആരും വരുന്നില്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞിട്ട് ஆமென். முன்னாடி இவ்வளவு டெஸ்டிமோனியை சொல்லிட்டோம். நீங்க എനിക്ക് ഇന്നൊരു അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. நான் இன்னைக்கு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அப்படி சொல்றவங்க ലീഡേഴ്സ്, தலைவர்கள் പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓടി വാ. കമാൺ. பெற்றுக்கொள்ள அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் ஓடி முன்னாடி வாங்க. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன். എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേല ചെയ്യണം. கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன். എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി സാക്ഷിയാവണം. கர்த்தருக்காய் சாட்சியாய் மாற வேண்டும். അങ്ങനെയുള്ളവർ ഓടി ഫ്രണ്ടിൽ വാ. அப்படி உள்ளவங்க ஓடி முன்னாடி வாங்க. എനിക്ക് ചന്ദ്രശേഖർ പാസിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം. சந்திரசேகர் பாஷாவோட சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்ய விரும்புகிறேன். അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓടി ഫ്രണ്ടിൽ വാ. அப்படி விரும்புறவங்க ஓடி முன்னாடி வாங்க. ആ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആ യൗവനക്കാരൊക്കെ ഓടി ഫ്രണ്ടിൽ വാ. பின்னாடி நிக்கிற வாலிபர்கள் சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் முன்னாடி வாங்க. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവാ. இந்த இரவு தேவன் உங்களை தொடப் போகிறார். നിങ്ങളെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഓടി സ്റ്റേജിൽ വരുമായിരുന്നു. உங்களுடைய வயது இருக்கும்போது நான் ஓடி ஸ்டேஜ்ல வந்தேன். രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, வியாதியில பாரப்படுகிறவர்கள் ഇന്ന് രാത്രി യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. இந்த இரவு இயேசு சுகமாக்க போகிறார். നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൈവയ്ക്കണം. அமே நீங்க ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே வியாதி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்க கைகளை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். എന്ത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി അപ്പൻ വണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆமே உங்களை வீட்டுல கொண்டு போய் விடுவதற்கு அப்பா அவங்க ஆமே வண்டி ரெடியா வச்சிருக்காங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. உங்க எல்லாருக்கும் ஃபுட் ரெடியா இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരു അല്പനേരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ நம்ம പോകും. கொஞ்ச நேரம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். എത്ര പേർ റെഡിയാണ്? எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கீங்க? ഐ ആം റെഡി. நான் ரெடியா இருக்கேன். ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്ത് നല്ല കൈ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. நான் நல்ல கையை தட்டி ஆண்டவரே நடனம் ஆடி துதிக்க போறேன். നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യരുത്. நீங்க உங்களை கட்டுப்படுத்தாதீங்க. പാസ്റ്റേഴ്സ്, பாஸ்டர் வாங்க. നമ്മൾ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകും. நம்ம ஊழியம் செய்ய போகிறோம் சேர்ந்து. வாங்க. വാളണ്ടിയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും തറയിൽ വീഴുന്നവരെ പിടിച്ചോണ്ടേ. வாலண்டியர்ஸ் யாரா நல்லா கவனிங்க. வாலண்டியர்ஸ் கவனிங்க. யாராவது கீழே விழ போறாங்கன்னா தலை கீழே அடிபடாம பிடிச்சுக்கோங்க. നിങ്ങള് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കും. മക്കളെ, യേശു സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ. பிள்ளைங்களே, தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാൽ, நீங்கள் ആരാധിத்தால் ഇന്ന് ഓഗിന്റെ ശക്തികൾ വീഴും. இன்னைக்கு ஓகின் வல்லமைகள் விழுந்து விடும். സീഗോൻ രാജാവ് തോക്കും. சீகோனின் ராஜா தோற்று போவான். ബാശാൻ രാജാവ് തോറ്റുപോകും. பாசானின் ராஜா தோற்று போவான். ഇന്ന് ദൂതന്മാർ പുറത്തിറങ്ങുക. இன்னைக்கு தூதர்கள் வெளியே இறங்கி வர போகிறார்கள். ഞാൻ കാണുന്നു, நான் பார்க்கிறேன், ഈ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനും ജനം വന്ന് കൂടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. இந்த கிரவுண்ட் முழுவதும் ஜனங்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேருவதை பார்க்கிறேன். ആംബുലൻസുകൾ വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ஆம்புலன்ஸ் வருவதை பார்க்கிறேன். ക്യാൻസറുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് കാണുന്നു. கேன்சர்கள் சுகமாகிறதை பார்க்கிறேன். മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. மரித்தோர் உயிரோடு எழும்புவதை பார்க்கிறேன். അറിയണോടി, ஆயத்தமா? നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകും. தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம்.